فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أمبو نيني ألو تالاكا نبي مبلبل دو يبولو أمبولو بي أنكو مناكا mais hakkillajigi alahu taala ka cidun ka kisala o ye tasili ba ye jɔn ma mi alahu taala dali k'an kɛ tasila ɲumanw ye alahu taala ka ciden ninnu ka kisaw ma alahu taala bolo ala m'o kɛla an faw ani an baw n'i ye alahu taala ka danni lajɛ ka danfɛnw lajɛ tumana o tumana waati waati ni alahu taala bɛ ciden ci kana dugukolo kɔ kan i bɛ taa sɔrɔ filankafoya ni ala kotaw ni ala sɔsɔw le cayala ka wara dugukolo kɔ kan shirkuya warala filankafoya warala alahu taala ka nabi ɲuman belebele dɔ tun bɛ min ye hudu ye a ye hudikaw halaki olu bɔla ye tiɲɛni warala dugukolo kɔ kan filankafoya ye fanga sɔrɔ samudikaw nin ye communauté ba ye o sabati yɔrɔ komi filankafoya kɛlen bɛ ka fanga sɔrɔ filankafoya kɛlen bɛ ka wara o ka waati la alahu taala bena ka cidon do ci kana nin cide bena alahu taala kuma kan lase maaw ma ka nunu kawandi ko wajibi ko wele kana alahu taala ma an faw ani an baw bi kisa min an bolo o de ye alahu taala ka nabi ma belebele salu alayhi salam an bɛ alahu taala dali nin nabi ɲuman ka kisa bɛnsɛma ɲuman bɛ alahu taala bolo k'o di an ma a lakalili la alahu taala bolo ala m'o kɛla an faw ani an baw jɔn ye saluhu ye nin ye alahu taala ka jɔnsenmanba ye a ka maaw cɛma min y'a ka kabila belebelew ye samudikaw cɛma samudikaw ye pepulu de ye ninnu ye jamakuru de ye ninnu tun ye arabuw yɛrɛ de fana de ye ka da kan arabu ciden dama dama cila alahu taala bolo sɔɔliw bɛ jate arabuw cɛma hudi fana m'o cogo la ani alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam alahu taala ye sɔɔliw ci a yɛrɛ sɔrɔna maa minnu cɛma a yɛrɛ baramɔgɔw alahu taala ye sɔɔliw de suwazi k'a kɛ ciden ye ko ka ala ko lase a baara daminana nin baara i t'a ta a tɛ d'i ma k'i y'a lase fo tɔɔrɔya ni kɛlɛ ani ɲɛni de daminana o kosɔn cidenw ka kisaw taasili le an ma taasili le silama bɛɛ la ka fɔ ni ma ni alahu taala sɔnna an bɛna don nin kisa la ni alahu taala ka diɲɛ ala ye se dɔ kɛ ninnu ye a ye fanga de di o ma a ye kɛnɛya dɔ d'o ma kɛnɛya juman dila ninnu ma alahu taala ye ninnu kɛ maaw ye minnu sabatini tun bɛ lɔ la fanga tun b'o la anw yɛrɛ bɛ si so minnu kɔnɔ est ce que samudikaw tun bɛ si anw ka sow de kɔnɔ wala ala ye fanga min di o ma
أي سمين كوي ألو تعالكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين نونو كسني وكفنغا وتمي شيسو جمانكونو نونو تمي كوربلبلو للاجي كتا كورو لسي كووبو كورولا كوكا شامرو بوا كونونانا كوكا سالون بوالا obe kuru belebelew le ye ka kuru sogo ka kuru nunu ta koko ka shibonye aminina o sabatini me o jigima fani me ka bo silama ani bonka chili wala ma fonyo babe na kana tolu ta ko lata molu sabatini tumo ka so kononana o dusuku mafani me limaniya bola ka fo alala andani man ka so munu kononi dusuma fa bondo bo minu la barakani me ala tunyo sokoyi okoson Allahu Taala ni ya ka danu laje ni ye kisaw lame Qur'ana kono adamaden ka kan kada muna ma do le beta kuru belebele o lese ka shi akono an ka wati labbi ka se kuru chila ka kuru lese ka woba kuru la fanyeta ka ta bomu leta bomu le beta ka bla kuru fanfe ka yoro encercler ka jamaw boyoro magban ka boyoro la pour ne pas que bomu min blato kurula kuru min keto exploser la mogo kana la jaba soro kuru ka explosion bulla mais nunu setume nunu ye o makotu de bomuna fanga min tume nunu la olu tume na kana kuruba la ka kuru so komi aw me yirizu yirizu tige cogo min nanga bese nanga dabawi olu tume kuru fana ka o cogo de la ala ye nin seko ye Allahu Ta'ala ko wakenu thamudikaw tunkela yanhituna otume wobo yanhituna otume sogolike minal jibali buyuta otume labeninke kabo kurula sola somino beshi akono aminin avec cette confiance que la maison ne sera pas détruite, avec la confiance que vraiment avec ces gens de maison, ils sont en sécurité. Comme nous faisons, nous aminina fo. Ado koko aminina min al maut. Aminina min al kharban ka fo ka bon kanachi. Anfawni ambaw. Allahu Ta'ala yenunuyi. Ka fanga doma, ka baraka doma ka kola, ka ye ka fo nimbenata fanga min diloma, se min keloye o ma Allahu Ta'ala kunmalon, o ikela flanga foye, o tume fengoro batomini ala tekelenye. Onyina na Allahu Ta'ala ko o ye ala ke kofe ko ye Allahu Ta'ala na ka mansaya ba Allahu Ta'ala sina ka dendo bo o yere la o yere woloden o ka kabila dendo o ba don o ba fa don o ba ka maudon Allahu Ta'ala sina ka den senimani ndawli o yere tunlani mala o soni tumaye o dani tumaka ko bela alay swalu swadi kumani ka mawye kumani samudi kawye o yo dansawo flanga foyate tolunga koye julumumbaw bo donina swalu keto kumanana ka mawye aketo kumanana ka kabilai aketo kumanana falakawye aketo kumanani samudi kawye kadaka Allahu Ta'ala chidodo ada kwa yeta kata chila se akamauma anfawni ambaw swalu baradam nana kelap ndaka sokono nenit ndaka sokono swalu keto akamo wolila ame Allahu Ta'ala dali ka afamiyalo ko noya ambela ka foni Allahu Ta'ala bolala mokala swalu abena ka mo wole ayo wole aya representer amena qur'ana mena ni kisalla kali anye kadaka Allahu Ta'ala ka kisalla kalni ode kisada fani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر swalu ya fo samudikaw ye ko ala le nchi kana awma ninkala kaba ko bawye samudikaw ko kadhabat samud bin nuzur
o ye sɔlu ka kumakan mina k'a fɔ jahanama ko min kiyama ko min fɔla ni olu ma baara nin dabila jangata min m'o makɔnɔna sɔlu ye kangari gbɛlɛ min la o ye sɔlu ka kangari kan mina k'a fɔ ko galon don kadhabat galontigiyalikɛla samudikaw la bin nuzur wajibilikan na bagabagalikan na kawandilikan min ko n'o ma ta k'o ka baara kuntanw dabila lajaba b'o makɔnɔna avertissement o ko galon don faqalu o ko abashar minna anw ɲɔgɔn adamaden anw ni maa min ye mɔgɔ sugu kelen adamaden dɔ le suwasitɔ anw cɛma anw jamaba ni wahidan nattabi'uhu ko anw bɛɛ la kafoni tugu o kɔ inna idan lafi dalalin wa sawr tuɲa na ni anw na hakili ɲuman min bɛ anw na ni anw jama nin bɛɛ sela ka an bolo bɔ an faw ni an benbaw ka jobato la ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu sɔwalu kelen kɔ tuɲa na anw bɛ fili de la fili min yɛrɛ bangeni bɛ tuɲa na sɔwalu ye tolon kɛ anw hakili la ni ne ye Allahu Taala ka cidenw ka mission gbɛlɛn ye i bɔra maa minnu cɛma o b'i dɔn o b'i tagama cogo dɔn o b'i fa n'i ba dɔn o b'i ka kabida dɔn o b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ele y'a fɔ olu ma teleban na k'a fɔ k'i ye ciden ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ ka sɔrɔ o lanimi la so kɔnɔ o bɛɛ la k'a fɔ ni ka karama ni bonya b'i kan o m'i dan galontigɛ ma o bɛɛ b'i dɔn k'a fɔ i ye maa hakili sigilenba ye sɔwalu y'o wele min kɛ ka na Allahu Taala ma a dɔw yɛrɛ ko sɔwalu tuɲa na anw tun bɛ e jate maa cogo ni maa hakilima de la anw cɛma anw tun bɛ e kɛ maa ba de ye anw tun bɛ sɔn e hakili la sɔwaluhu qalu o ko ya salih sɔwalu qad kunta fina marjuwan qabla haza anw do tun lani bɛ e hakili la jani ye kuma nin fɔ anw ye sɔwalu atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una ebe anw bali ka anw gbɛn ka bɔ fɛn batoli ma anw faw kɛni bɛ ka fɛn min bato sɔwalu anw do tun sɔnni bɛ e hakili ye ya salihu qad kunta fina marjuwan anw do tun dani bɛ e la e do tun ye maa ɲuman ye e do tun ye maa ba ye e do hakili tun ka ɲi anw tun bɛ na ka na e hakilinata le ɲinini an mako bɛ ko min na sɔwalu mun doli ma mun y'i sɔrɔ ko jumɛn kɛl'i la e ye wuli anw jama teleban na anw bɛɛ dani tun bɛ e min hakili la marjuwan hakili ɲuman ni anw bɛ conseil ɲini anw tun bɛ na e de fɛ ni anw bɛ hakilinata ɲumanw ɲini anw tun bɛ na e de fɛ e ye maa ba ye anw cɛma e ye maa senuman ye anw cɛma mɛ ka sin ka wuli ten k'a fɔ anw ye ko e ye ciden ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ ko anw y'an bolo bɔ an faw kɛlen bɛ ka boli minnu bato ko anw y'o bɛɛ la kafoni ye k'a to yen sɔwalu tuɲa na wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib tuɲa na e kɛni bɛ ka anw wele kɔn t'a fɛn min ma anw sɔnni tɛ sika yɛrɛ bɛ anw na anw yɛrɛ kɛni bɛ ka sika e ma e yɛrɛ kɛni bɛ k'an wele ka taa fɛn min ma an sikani ma an lanin t'a la sɔwalu bɛ n'a ka maaw jaabi qala ya qawm sɔwalu ko a ka maaw ma ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma bɛ min fɔ aw ye n'a sɔrɔ ne sɔwalu ne bɛ langanamɛyali ɲuman sira le kan k'a di aw ma ka kuma ɲuman fɔ aw ye ka kuma bangeni ko fɔ aw ye n'a sɔrɔ ne sɔwalu bɛ tuɲa de kan ka bɔ n tigi Allahu Taala yɔrɔ masa Allahu Taala ye nɛɛma min kɛ n ye n'a sɔrɔ ne b'o bonda le kɔnɔ faman yansuruni min Allah jɔn bɛ se ne ma dɛmɛna ni Allahu Taala tɛ in asaytuhu ni ne ye Allahu Taala sɔsɔ fama tazidunani takhsira ni ne ye Ala sɔsɔ a bɛ fɛ ka min fɔ a ka maaw ye komi aw bɛɛ sɔnni bɛ ne ka hakiliɲumanya ma ne kɛni bɛ ka aw wele ka na Ala min ma Ala ye tuɲa min di yan ko n y'a fɔ aw ye tuɲa min bɛ ne bolo nin o n'a sɔrɔ nin ye tuɲa ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ jɔn bɛ na ne ma dɛmɛ nin tuɲa la ni Allahu Taala tɛ ni galon de komi aw kɛni bɛ ka ne kɛ galontigɛla ye aw y'a dɔn k'a fɔ galon ni lajaba ni a tɔɔrɔya bɔnɔ min latɔn ne kan Allahu Taala bɛna ne jidi tɔɔrɔya ni bɔnɔ de la ne vous en faites pas a y'a dɔn k'a fɔ n bɛ tuɲa le kan c'est comme i cila ka taa mɔgɔ minnu ma i y'a yira k'aw la k'a fɔ Ala la ni aw lanin tɛ ne la
bononi jangata min latonka aya tonne je suis le responsable. C'est une manière de convaincre son peuple. C'est une manière de parler, de prêcher la parole de Allah subhanahu wa ta'ala à Thamoud, à son peuple. Écoutez Dieu, je suis un envoyé de Dieu. Je vous appelle vers la lumière. Si cette lumière qui vient de Dieu, c'est Dieu qui va me protéger. Et si je vous appelle pour la perdition, le châtiment, je serai la seule personne à subir les conséquences. Ayen une fois comme Maouye. Au Kodi, Kadaka, Kumale, Alebe Kuma, Olu Faname Kuma, Alebe Kuma, Olu Faname Kuma. Swalou ya Moroko, Swalouma, Aulkiya dhikru alayhi min baynina, bal huwa kadhabun ashir. Swalou. Alaw taala ma anw bɛɛ la kafoni mɔgɔbaw bɛ anw cɛma nafolotigiw bɛ an cɛma mɔgɔw ka bonya bɛ maa minnu ka so kɔnɔ bɛ anw cɛma ala ma ninnu si ye ele le choisila ka ci bila ka n'a di e de ma ko e ye ciden ye ka bɔ ala yɔrɔ ka na anw ma c'est comme l'orgueil était là tout d'un coup comme ça il y a le chef du village il y a le roi il y a les richards et les gens qui sont respectés dans la ville sont connus. Tout d'un coup, comme ça, toi, Swalou, peut-être il n'avait rien, alhamdoulilah, mais il avait un bon comportement. Swalou, avec tous les responsables du village, Nafolotoube, Mabaoube, aussi Matsoazi, Alaboloka, Chilaya Dama, Kakawandili Dama, faut Anchama, Alala, Niyekuma Bae, Tuana, Niyek Galuntigela, Belebele. C'est pas vrai. Alors qu'on indabla, tu as tebi, tu as tessimi. Ah, quand même, comme ala ko la se, tu as ni kumbela ni fangama doui, ni kumbela ni kafiri belebele doui. Bara damna be bele yimade. Kada kan quand même comme bokata la se kenema, ato folo sokono yoro idia ila. Ebe bo village mina e ka village ire ikele damna. Et que ton courage est là quand ce village vraiment chouodi. Donc, soit l'ou kumbela, à Kamaou Bolonine, on te sait son a ulqiya dhikru alayhi min baynina, bal huwa kadhabun ashir. Oui, Allah ta'ala ka chiden ke galontigelay, o ya ke fanyatigelay, o ya ke wuya folay, wuyalo. Wallahi, kuma dobe, ni ya fo ala ka chiden ma. Akuma fanga kabode adoye muye galo mais alaw taala bena cidon ka kele ke ka soro cidon yere bo ka kele ke ata bebla ka kiyama ma kono de abado réponse di min ke to atigila mo la kiyama lon abodo fo alaw taala ko saya'lamuna gadan manil kadhabul ashir kunu ke talona comme il n'est Allah Ta'ala ka soal chiden soalu o yamna ka ke wuya folay nonu keto alona sini o keto alona kiyamalu manil kadhab ma minye galontigelay kiyamalu keto alona subhanallah Allah Ta'ala soalu mana kamin folama akama ubolo ala yeseba min ko yonyina na ala kaseko كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ألو تعالى كننو لما قرآن كنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود كو ألو تعالى كننو لتم كرو سغو كرو لسك كرو لبه كاكو شيروي ثمود كو فنغت مولا ma bawdo ma korta nulu lola faribankula otun kabo kaja mais Allah Ta'ala ya yi ka fo o yo dansako o yi chienu ke o ye flanga fo yata ki bolokala Allah Ta'ala ya ka chide swalu choma o mason comme kuma na chaya sa ni swalu ye kelen fo ala kola o lu be tan fo kafriyala o lu yere na yesa alala ni marake koyi ante na foye wa abese kabako ko min kala ka yara ka auna na mese sonama no tabaraka segede ayan wole ngante son komi an yara lanin tala anya na mena korobo samudi ka farala nyonka kana se Allah Ta'ala kan nabi mabelebele ma ko bena kana korobo ka laje a kenime ka fo minge kwa ye chidin ka bo Allah Ta'ala yoro ni tuya bala wala matuya tala
o nana kana Salihu sɔrɔ ok Salihu komi kuma ka ca e ko k'i ye ciden anw ma sɔn e ko ala le k'i ci anw ko tiɲɛ t'a la Salihu kabina ko yɛrɛ daminɛna e ma kabako ko foyi kɛ ka yɛrɛ kan anw na fɔlɔ min m'a to anw bɛ da i la k'a fɔ k'i ye ciden ye Salihu anw bɛ fɛ ka min ɲini i fɛ nin ye an bɛɛ tila ka fɔ ni kumakan de ye dɛ an ye fɛ ye kabako ko dɔ kɛ ka yɛrɛ kan na mais kabako ko min yɛrɛ fana kɛtɔ anw de bɛna ma ɲininka dɛ ko ye mun ko ye an ye fɛ ye ɲɔgɔnmɛ muso dɔ le labɔ ka yɛrɛ kan na ɲɔgɔnmɛ muso min kɔnɔma faninba don a bɛ karo 10 na ɲininkali ba le tɛ dɛ o lanin t'a la ko bɛna ka na kɔrɔbɔ kɔrɔbɔli fana kɛtɔ ni kan min ye ko Salihu n'a dani ma yɛrɛ la k'a fɔ a ye ciden ye ka bɔ ala yɔrɔ a y'a fɔ a ka ala ye ko a ye ɲɔgɔnmɛ muso dɔ labɔ olu samudikaw b'a ye ɲɔgɔnmɛ muso min kɔnɔma faninba karo 10 a sela jigin waati ma damatɛmɛ man ɲi ala ko ɲama nɔgɔ dɛ ka d'a kan maa dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ k'i bolo la kɔ kisɛ ka ni n ko dɔw y'a fɔ Musa ma anw lanin t'i ka ala ko nin na dɛ ko min bɛɛ kɛla an ɲɛkɔrɔ faraw n'a halakila ji la an ɲɛkɔrɔ anw kandala ka bɔ a ya tɔɔrɔya ma Musa est-ce qu'il bɛ se alaw taala yɛrɛ kala anw na wa an y'a ye komi an kɛni bɛ k'e ye cogo min ka alaw taala ye komi adamadenya yeliya ala ye aw dɛmɛ ka nin bɛɛ la ka fɔ ni aw sutara ka bɔ faraw na ka tɔɔrɔya kɔrɔ aw bɛ fɛ ka ala ye cogo di non fo ka ala yɛrɛ de ye an bɛ sigi ka na ka kisa la samudikaw ye ko belebele min ɲini Salihu fɛ o de ye nin ye ko n'a danima yɛrɛ la k'a fɔ ko ciden de ka bɔ alaw taala yɔrɔ olu fana mako bɛ min na ka se limaniyala ma a ye fɛɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔnmɛ muso dɔ lana olu ɲɛ b'a ye ɲa y'a ye ka sereya ma o ye lon d'a ma o ye délai di ka délai ko fɔ a ye silamɛw Salihu ye alaw taala dali a ye alaw taala wele ka duwawu kɛ ala ne ka maaw samudikaw kɛni bɛ ka baara min ɲini ka ne fɛ o de ye ten k'u ye kabako ko dɔ labɔ min b'a to o bɛ sɔn ne Salihu ye k'a fɔ n ye ciden ka bɔ alaw taala yɔrɔ ala o ye min ɲini an fɛ min ye ɲɔgɔnmɛ muso ka nali ye ala m'i dali nin kabako i b'a kɛ i ka diɲɛ kɔnɔna na kun fayakun kɔnɔ Salihu ye alaw taala dali o ye lo min ko fɔ o yɛrɛ bɛɛ nana ka na lakafo Salihu kuru min bɛ nin jɔ a fɔ i tigi ala ye k'a ye ɲɔgɔnmɛ muso labɔ o lanin t'a la o nana ka na kokɔrɔbɔ yɔrɔ le k'a sabote k'a moke ka yɛlɛnbɔnna k'a la Salihu ye alaw taala dali samudikaw o ɲamɛ Salihu la a bɛ kan ka alaw taala wele a bɛ kan ka alaw taala wele a bɛ kan ka tigi alaw taala wele masa min dɛsɛ ko tɛ yen masa min kɔnɔnafili t'a donni na masa min t'a fɔ ko est-ce que n bɛ se walama n tɛ se masa min ka ko bɛɛ bɛ ko fila kun fayakun a y'a fɔ dɔrɔn seconde alaw taala ka kun fayakun fana ka teli ka tɛmɛ seconde kelen bɛɛ kan m'a fɔ seconde fila dɛ ka d'a kan seconde ye mun ye montre la kick o kɛra seconde fila mais alaw taala ka kun fayakun ka teri ni seconde kelen ye n'a banna fɔla ko ma ko kɛ soit kɛ n'a ko ko nin baara ye kɛ i b'a ye o ko bɛ sin ka kɛ teriya bolo ma ɲatugu ni ɲayɛlɛ a yɛrɛ ka teri n'o ye Salihu ye alaw taala wele a ye alaw taala wele alaw taala bɛ nana ka na lawasaba kɛ a ka ciden belebele ye samudikaw sabatini bɛ nin yɔrɔ la o bɛɛ jɔlen bɛ k'a filɛ o pɛrɛnnen bɛ le k'a sabote ka yɛlɛ ko a ma n'a dɛsɛla nin baara kɛli la Salihu bɛ kan ka alaw taala wele masaba masasetigi fangama masa min ko tɛ dogo a la sankolo kɔnɔ ani dugukolo kɔ kan a ɲan bɛ ko bɛɛ la a kɛni bɛ ka ko bɛɛ sereya ko bɛɛ fana bɛ kɛla alaw taala bolo ala ka yamaruya de kɔnɔ samudikaw lɔni bɛ nin lon na ne ni e yɛrɛ fana ye kɛ nin kɛnɛ kan ka nin sɛni asiste o lanin t'a la kabini ala y'olu da o ma nin ko sugu ɲɔgɔnna ye fɔlɔ olu kɛni bɛ k'o le ɲini Salihu fɛ samudikaw lɔni bɛ Salihu lɔni bɛ alaw taala ko ala k'i to a ka masaya la
ɲɔgɔmɛ muso bɛ sin bɔla tɛ kuru kɔnɔ o bɛ kan ka ɲɔgɔmɛ muso ye a bɛ kan ka bɔ kuru kɔnɔ i b'i kali k'a fɔ k'i ye kuru dayɛlɛlen ɲɔgɔmɛ muso bɛ kan ka bɔ kabakokoba a ma jigin ka bɔ sanfɛ dɛ a ma bɔ dugukolo kɔrɔ dɛ ninnu ɲɛ bɛ nin bɛ kuru de ma a bɛ komi ni adamaden jɔla ka miri la i bɛ n'i lɔ i ka miri la k'i ka miri traverser ka bɔ i ka miri la ɲɔgɔmɛ muso nin sinna ka poyi ka bɔ kuru kɔnɔ nin cogo la ɲɔgɔmɛ muso bɛ kan ka na a kɔnɔ faninba karo 10 den bɛ a kɔnɔ samudikaw ɲama la o ɲa sereyala ma o ye ɲininkali min kɛ Allahu Taala ye ɲininkali nin jaabi nin cogo la subhanallah an faw ni an baw Allahu Taala ko Kur'an senman ba kɔnɔ كذبت ثمود بطغواها samudikaw y'a ye كذبت o ɲa sereyala ma كذبت a dɔw ko tiɲɛ na ko nin ye dabarikoba ye dɔw ko a ye somaya le kɛ an na a ye jinɛmoriya le kɛ an na a yɛrɛ ye magiciɛnya le kɛ an na ka nin labɔ ni maa min ma dan kunnadiya kama hali n'i ye sankolo ta k'a lajigi dugukolo kɔ kan wallahi o tɛna kunnadiya la k'a fɔ ele ma dan kunnadiya kama ala ko bɛna fɔ ɲaɲa bɛna bɔ ni saboteli le o mɔgɔw fana bɛ yen kuranna bɛ kalan ɲaɲa kisaw bɛ fɔ ɲaɲa hadisaw bɛ fɔ ɲaɲa ale le ko k'a la ni a hakili la ko nin bɛɛ la k'a fɔ nin ye histoire de ye Allahu Taala ko سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ɲɔgɔmɛ muso nana a kɔnɔma ba komi yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye ɲɔgɔmɛ muso ni tɔgɔ jumɛn de lanima kan ko naqatullah Allahu Taala ka ɲɔgɔmɛ muso a ma fɔ ko sɔliw ka ɲɔgɔmɛ muso dɛ walama samudikaw ka ɲɔgɔmɛ muso dɛ ɲɔgɔmɛ muso ni tun bɛ welele ko naqatullah Allahu Taala ka ɲɔgɔmɛ muso ale ala le ye ɲɔgɔmɛ muso ni nabɔ n'i ma ɲininkala bigan jumɛnw de nana ɲɛnamaya kɛ dugukolo kɔ kan n'o ma kɔnɔ ta bigan muso bolo o nana le tɛ dɔrɔn ka ɲɛnamaya kɛ dugukolo kɔ kan sɔliw ka ɲɔgɔmɛ muso b'a la i t'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ muso dɔ le k'a kɔnɔ ta la Allahu Taala ye sagajigi walama kanatigɛli fɛn belebele min ta k'a kɛ kunnafalen ye Ismaila tun bɛna kanatigɛ don min a fa Ibrahima bolo Allahu Taala ye fɛn min da ka bɔ arijinɛ kɔnɔ k'a di a ka mɛlɛkɛw ma ko ka n'a bila k'o kɛ Ismaila k'a bila Ismaila nɔ na o fana nana ka ɲɛnamaya kɛ a kanatigɛla Ibrahima bolo o fana ye ɲɛnamaya kɛ dugukolo kɔ kan ka d'a kan a ɲɛnama de nana Ibrahima ya kanatigɛ o fana ma kɔnɔ ta bigan bolo sɔliw ka ɲɔgɔmɛ muso bigan ma kɔnɔ ta dɛ ani Allahu Taala ye Musa ci min kɛ ka taa bani Israilakaw ma yiri min tun bɛ Musa bolo Ala ko Musa i ka yiri bila Musa y'a ka yiri bila Musa ka yiri sinna k'a kɛ sa ye ka fara n'a ka jotigiw ka sa ninnu bɛɛ la ka foni don Musa ka yiri min kɛla sa ye sa musoman kɔnɔ ta yiri min yɛrɛ le yɛlɛmana Allahu Taala bolo ni Ala ka diɲɛ ye k'a kɛ sa ye sa nin fana ye ɲɛnamaya kɛ ka tila fana ka fara n'a ka maaw ka fɛn belebelew dun subhanallah ninnu de ye fɛnw ye Allahu Taala le bɛ ko kɛ ko min ka d'a ye n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sa bɛ kɔnɔ de ta sa bɛ fan de la saga b'o ɲama ɲɔgɔmɛ b'o ɲama mɛ ninnu ye ɲɔgɔmɛw ye ninnu ye saw ye ninnu ye fɛnw ye sagajugu ye ninnu ma kɔnɔ ta sagamuso bolo ɲɔgɔmɛ muso bolo sa muso yɛrɛ bolo donc sɔliw ka ɲɔgɔmɛ muso nin tun b'o la subhanallah Allahu Taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها ثمود كو كذبت ثمود بطغواها ثمود كو ينعمي أبانا ويو دانساو بطغواها نوكا دانساو نوكا على سوسوي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها صلوا كوما أو كو كوني ألو تعالى ولي كواي كابا كوكو لنا كونو كلا أو بيسون أو بلانا ني ألا ولي دا ني ألو تعالى ولي دا ألو تعالى ينوم مسولانا أو ماسون أو بانا فقال لهم رسول الله على كتشيدن كويو ناقة الله على كنيوم موسو la chamelle de Dieu c'était le nom subhanallah okoko anteso min kaba ko tungo bokabo na baye okoko teson olu era tume kla kana nyome muso ni netako o yere servi en nonola mo benata o maso alaw taala koma o salu afoyi komi obani mene alaw taala ka nyome muso la ka foko nyome muso ni mabone ala yoro afoyi o yisabari ka dondo dine ala ka nyome muso ma obeta jita komina ko ka jinda ka wala fala ko ka fanunko ka klaka mi o yi jija o ye londo dine ala ka nyome muso ma o fana yena kana jibin kola o lona o lusi kana se kola o ya to nyongome muso doroma o lu talo mei nyongome muso talo mei ha kole damna ni meni e mo munu maso nyongome muso la ko ka jimi lona clan o lu ni nyongome muso che neni e ba donc ka fo nunu keto jabe mindila la chamelle déjà au maçon Swalu kla kana foye ko ala ko kwa ye londo di nyome muso ma be jimi domi ani au fana me jimi domi ha ko le damna toni swalu yo foye ala taala ko swalu koy فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ala ko ka fawyo ko ni nyome muso wasuqiyaha afana mena jimi domi aba ayere la minjila domi ko yo lona tanga ko chena tuguni samudi ka fundeni na o dimina o monela o yera tumi nyini ga exploser wasuqiyaha solu ano itankala damateme an ka ko jimi meya ko an ya to e ka nyome muso fana me kanye londo dama ka fana me na yere servi jila o long alala ça c'est chez eux c'est inadmissible olo hakil que ce son nom فكذبوه فعقروها ألو تالكو إنا مرسل الناقة فتنة لهم kasoro alaw taala nyome muso min ci kana swalu maka foko to maserele kabo alaw taala yoro o yeson swalu kuma kana me swalu da ala kuma kando jani nyome muso kan naliye la jarabili bale ja examen do ala subhanahu wa taala be fe ko testeli habe fe ko la jarabile ko mafle alaw taala ko faru taqibuhum mustabir swalu nunu toy isabari nunu laje ko nunu toy ninketo alaw taala ko saluma wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar afo yewo ko o hakili laji jika ganga min domi ka groupe beta ko faye ka beka jimilon ko faye ni kuma fo min kala wallahi o toro nunu yemunke فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر
o ye ɲɔgɔn ye kɛ cɛ kɔnɔntɔn tuɲa na a bara kɛ damatɛmɛ ye an bɛ fɛɛrɛ le kɛ a kan bɛ ɲɔgɔnmɛmuso min ma ko ala ka ɲɔgɔnmɛmuso jɔ ko a y'a ala le y'a ninnu yɛrɛ bɛ sɔsɔli kɛ di suwalu ma ɲɔgɔnmɛ labɔ ala de ye ɲɔgɔnmɛ labɔ o bɛɛ la ka foni kɛni bɛ ka ɲɔgɔnmɛ ye olu y'a ye cogo min suwalu y'a ye o cogo de la mais limaniya ni dɛngɛnɛya min bɛ suwalu la ala ko la ale b'a dɔn k'a fɔ ko ala t'a la dɛsɛ ko tɛ fɛn bɔra aw bɛɛ ɲɛkɔrɔ suwalu wolola aw cɛ ma aw ma deli ka nin kabako ɲɔgɔnna y'a la mais a ye duwawu kɛ aw bɛɛ sen kan aw bɛɛ ɲɛma la ni ɲɔgɔnmɛmuso sinna ka bɔ o ma sɔn o ko sa o ye ɲɔgɔn ye kɛ an kan ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔnmɛmuso ko yɛrɛ ban pewu n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲɔgɔnmɛmuso kuma bɛ anw ka so kɔnɔ yan anw samudikaw ka so kɔnɔ yan ɲɔgɔnmɛmuso bɛ yen an y'a situnu pewu k'a koɲa yɛrɛ laban pewu a y'a ala bɛ se min kala a y'o kɛ o ye ɲɔgɔn ye o kafola ɲɔgɔn kan o ye miiriyaw di ɲɔgɔn ma o ye proposition kɛ dɔw silanna ko n'a ye ɲɔgɔnmɛmuso nin faga ko jangata bɛ na kɛ dɔw ko foyi t'a la ko foyi t'a la jama cayala ɲaɲa groupe formela ɲaɲa tiɲɛni groupe mɔgɔ kɔnɔntɔn ninnu la mɔgɔ dɔw fana tun bɛ ninnu la min kana ka gbɛlɛ min dusukun janen bɛ i bɛ tiɲɛnikɛlaw labɔ i bɛ mɔgɔfagalaw labɔ i bɛ dolominaw labɔ i miiriya bɛ tiɲɛni na tiɲɛnikɛlaw cɛma dɔ fana bɛ yen o dusula tigɛni bɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan bandiya bonda kɔnɔ non on peut pas sauter clôture la dɔ b'a fɔ ko non moi je peux non moi je peux pas tirer ale bɛ sin ka marifa ta dɔrɔn ka tireli kɛ dɔw yɛrɛ le dusukun ka farin tiɲɛni na o ye ɲɔgɔn ye kɛ ko ka suwalu ka ɲɔgɔnmɛmuso ko ban pewu alaw taala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ bismillahi rahmani rahim إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها إذ انبعث أشقاها نونو تشما كونانبو كانانبele ماجو مغو كونتان oyo le lawuli la o tchema c'est lui doit le faire ou fana tala kabeta صلوك فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أو يتو أو يدع على كان يوم مسلا أو ياك جميلو ناتانا فكذبوه فعقروها ويومك ويوكا بمبنك وفرلا نيونكا ويما دوبلا كوينا كان صلوك يوم مسو بونو النيلا رواية دوكو قام دا كاسوما دي o y'a senfasa tigɛ k'a tɔrɔ ka tila fana ka a kan sɔgɔ ka sɔlu ka ɲɔgɔnmɛmuso bɔnɔ a joli bɛɛ la alaw ta ala ka ɲɔgɔnmɛmuso o ye ɲɔgɔnmɛ nin faga fa a karuha o ma dan o ma dɛ komi foyi ma k'o la olu yɛrɛ donna so kɔnɔ k'a fɔ fan bɛɛ fɛ ayi foyi tɛ yen an ye ɲɔgɔnmɛmuso ko ban pewu bi o taara sɔlu sɔrɔ ka taa suwalu sɔrɔ ko suwalu an y'i ka ɲɔgɔnmɛmuso a n'a den wa an y'a bɛɛ la ka foni faga subhanallah suwalu tolo ye nin mɛn samudikaw ye kaganagwɛlɛya min kɛ o ye baara ala sɔsɔ baara min kɛ suwalu b'a dɔn k'a fɔ alaw taala ka tɔgɔmasere min ye ɲɔgɔnmɛmuso ye ninnu ye ɲɔgɔnmɛmuso nin bɔnɔ a ni la o ma sɔn o ma ka jimilo yɛrɛ la tanga suwalu b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka jangata man jan kɔ tuguni subhanallah فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكيف كان عذابي ونذر Swallow pardon. Wallahi a pardon k'a fɔ k'o ye kojuguba kɛ. Si son peuple savait, si les habitants du Samoud savaient ce qu'ils viennent de faire là, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah teno tolay. An faw ni an baw
soalu ka ka mauma ko Allah taala ko nya fo awye ayet le sabadoro ne di awma ko kadi awye durant les 3 jours là awye awye dagam tele sabani kono no bana Allah taala be aw bela ka foni halaki nini kuma sugutu vola samudi ka onyo tume monele swalo iko kika nyome muso ango fa foi makana ebe na tuguni kana an baga ni tele saba gwere kuma de wa amena tele saba makono komi nketo anambe keto ayla an fawni an baw tele saba ni a tele folo o nyadaw yelema damnana o kularu yelema damnana o kularu yelemana ka ke nere mugula moy ni ko ye tu sens que o faru be nyini ka ke jauni o kan o dugu sagbe o faru wule na o kan samudika o ka nyonye ko so luka tele saba kuma mi fanyeni jani tele saba ni ese an yere ye tale kama kata yere fana faga ko ma nya ka nyome muso faga joni subhanallah nyome muso matoyi la nyini jumambo la sisen ko kata swalu yere fana kama ko ka swalu yere faga Allah taala kan nabi maba subhanallah ala kana adama den kema yeni ma dusukumba na jala kabele. Vous avez tué la chamelle, vous voulez encore tuer le prophète de Dieu qu'elle soit alors. Allah m'a dusukun yigina comme mato adama de medien o de ni ala ka dusukun dima dusukun mi misla ala nye ko kana dan gbeleyama I joka ke ko la nyanya me billahi dusukun mi milani ala ko sina ka fo ebe sinki bolobo ala ebe sinka noya ebe sinka bla ebe sinki chejanya ka bola kada kan dusukun mi mila dusukun do abesla na kawandila dusukun min do abesla ni ala ko folayi dusukun min do tunya na al nasoro shetana kenime ka nege meni ala ko bana fola doron iba ye ka fo dusukun mesin ka mafa adama de medie ebe mado ye ko jugu kala mado ye afaneni mado ye abaneni mado ye ninkala mena bana fola ki jo ake ala yere koso iba ye dusukun mesin ka nigi kera torola kera segala ni bela la kera ka na le klo bana dola ni kosu nyona la iba ye ka fo afari besin ka suma an fawni ambawo olu fana ko be benke tele sabani njana yiban o fana mena kana swalu faga ko fara ka nyoma musoka tele saba dugu sagbe tele saba ba mingalo dugu sagbe Allah taala binana ka halaki bismillahir rahmanir rahim فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها من كاندو بولا پرن كاندو بولا نم من كان نم پرن كان كابيني الله تعالى سامودي كاودان او ما من كان من يونامي او ما پرن كان من يونامي ني سانكولو لا بيبي سانكولو من كانو mais سامودي كاو o tolo ye manka men ndo kabini ala yoda o mani manka nyona me samudika o yere tede ni dunya tolo dola ni mankana ni tolo manka min ni ala ya labori samudika o kan perenkan belebele kelempe mankan kelempe perenkan do bola ala taala ko inna arsalna alayhim sayhatan wahida ne Allah taala ye mankan belebele do le chikanauma fakanu ka hashimil muhtazir Allah taala yodifo fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha nim mankan bo min kala nim perenkan bo min kala samudikaw du plus grand au plus petit ka adam na ma fitini fa ma ba nunu ala sosolaw mankani otol awi ala taala kama sayala je mumini ala nyansaranya jominu tume ka farasaluka olu kulor dola ni mankana wa ala taala yo sutara ayo lu hijabu mankani nana ni lajabani toroya mi
perenkan belebele min bɔla Allahu Ta'ala y'a ka jɔn senimɛw sutara ka bɔ ni mankan tɔrɔya ma ka bɔ ni mankan balawu ma ka bɔ ni mankan fitina ma mankan kelen pe a ma kɛ fila dɛ fanfare tɛ k'a fɔ ko fanfare bɛ mankan min bɔ a n'o yɛrɛ tɛ kelen ye n ko mankan de bɔtɔ mankan de kɛtɔ duniya laban na mankan min ni Israfilu kɛtɔ a ka buru min nana ka mankan bɔ huu o mankan ɲɔgɔn dɔ le kɛtɔ duniya banna Allahu Ta'ala ye pɛrɛnkan kelen pe le laburi olu kan a mankan na min kɛla a y'o bɛɛ ta tiɲɛ a y'o bɛɛ halaki a y'o bɛɛ mako sa k'o bɛɛ halaki sugu kelen na n'i taar'o sɔrɔ o ka sow kɔnɔ o bloqueni mɛ o jani mɛ min tun bɛ taama na o jani lɔni to la min tun lani mɛ o jani tun bɛ min tun bɛ geste la o jani tun bɛ bɛɛ la kafoni ye jangata sugu nin sɔrɔ o bɛɛ fana ta kɛla niveau kelen o bɛɛ halakila cogo kelen fasawaha o bɛɛ dama kɛla ni halakili la a tɛ kɛ Ala la dɛ a b'i to yen le mais a dɔn k'a fɔ ko Allahu Ta'ala ye masa de ye masaba masaseti wallahi adamaden kanagɛlɛya dabila Allahu Ta'ala ye nin de kɛ wala yakhafu uqbaha masate Allahu Ta'ala n'a b'a ka baara kɛ k'i sigi ten Ala nin tun nkalon tun tɛ ninnu halaki nin tun nkalon tɛ o tɛ Ala ka masaya la dɛ Ala tɛ nimisa a tɛ silan a tɛ tamakiya a bɛ baara min kɛ k'a fɔ o kɔfɛ Ala y'i sigi ka sika bila a yɛrɛ la si ye sanfɛ o masa tɛ Allahu Ta'ala ye a ka koɲa laban bɛɛ nimisa t'a la silanya t'a la ne ni e de bɛ ko dɔ kɛ kɔfɛ n'an sigila an b'a fɔ vraiment je regrette n yɛrɛ silani mɛ n ka nin kɛ tan est ce que nin tɛna kɛla tan wa o tɛ Ala ka masaya la Ala ka seni o ma a ye samudikaw a ye ninnu halaki a y'o ta tiɲɛ ni mankan belebele kelen ye ni pɛrɛnkan belebele kelen ye ninnu bɛɛ la kafoni banna halaki bonda kɔnɔ o bɛɛ damakanyana halaki la an faw ni an baw Allahu Ta'ala b'o de fɔ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أما الله تعالى الدليل كان كما وجمع ما من دسكون من يجي ni Ala ko folo ye Allahu Ta'ala bolo Ala mo kɛla maa minnu dusukun jani bɛ b'a fɔ ko fara hali ni Ala ko fɔla a tɛ don dusukun na an bɛ Allahu Ta'ala dali k'an dusukun cɛ janya ka bɔ samudikaw minnu dusukun jala minnu ma sɔn k'an dusukun seniya ka bɔ dusukun ma Allahu Ta'ala bolo Ala mo kɛla hɛrɛ min kɛlaw ye o ma Ala ko ɲuman lɔ hɛrɛ kɔ Ala yɛrɛ ko ninnu tun bɛ kuru belebelew le ci ka wo bɔ a la ka si a kɔnɔ baraka tun b'o la fanga tun b'o la o ɲinana k'a fɔ ko masa Ala de ye fanga nin d'o ma o ɲinana k'a fɔ ko o lɔgban o faribanku fanga min b'o la o ɲinana k'a fɔ ko fanga tigi le ye Allahu Ta'ala ye ko Ala le ye dani sunbu nin naburu kan ka tila ka fanga nin di o ma samudikaw ma sɔn o ko k'o tɛ bɔ o bɛnbaw ka taasila kan an faw ni an baw bɛnbaw ka taasila ko nin kuma ka ca dɛ anw ka kabila bɛ nin de kɛ anw faw bɛ nin de kɛ anw sɔrɔla k'an faw ye nin de la filiba don a bolo kan non anw faw ni e bɛnbaw bɛ nin sila le kan o b'a yira k'a fɔ ko tuɲa b'a la cogo di kira tun bɛ sila min kan kira ye min fɔ an ye an bɛ baara kɛ o de la an bɛ Allahu Ta'ala dali kalimaniya di an ma Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛla Ala kɛra ka sunna taasila ɲuman k'a nɔgɔya an bɛɛ la k'a fɔ ni Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين